नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी क्योंठी आउ कहार क्यों नाटक हब। आज होछि अगस्त मास 25 तारिख 2025 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी शंकरा सारंगगढ़ छत्तीसगढ़। आजिर नाटक जाजाबर। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी परमाणपुर संबलपुर। आजिर नाटक कांदुछि मुखाली तो पाई। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बड़ बारसिंह बड़म्बा कटक रे। आजिर नाटक बऊ। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी मुक्तापसी पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक बड़ लोक छोट लोक। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी चांदपुर पर्जंग ढेंकानाल। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जिरांग हरिचंदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी कदली मुंडा किशोर नगर अनुगुल। आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी मंगलपुर सुकिंदा जाजपुर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी कुसुम जोड़ी कामाख्यानगर ढेंकानाल। आजिर नाटक प्रिया प्रीति प्रियतमा। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार पंचम रजनी हाट पड़िया डुबुरी जाजपुर। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मुंडुरी बेढ़ा खमार अनुगुल। आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी तेंतुली पदर अनुगुल रे। आजिर नाटक बंचिबाकू भय लागुछि। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बलरामपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक कहोई दास जगन्नाथ। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी पुरुणा कटक बौद्धरे। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। अपेरा याज्ञसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी वीर महाराजपुर सोनपुर। आजिर नाटक देख आगकू कौन होउछि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी आड़कणा गणिया नयागढ़। आजिर नाटक कंकाल कांदुछि। यात्रा इंद्र भुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी भुवन ढेंकानाल रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष।
ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଲ୍ୟାଣପୁର ଦରପଦା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲେଡି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। କରଲଗା ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଚଣ୍ଡାଶୋକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଙ୍କରେଇ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ମନ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଝୁଲାଖୁଣ୍ଟିଆ ଅନୁଗୁଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ବୌଦ୍ଧରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖୋଜୁଛି ତୋତେ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଆମ୍ବପଳାଶ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଅଧା ରହିଗଲା ଆମ କାହାଣୀ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବାଳିଆପାଟି ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଖରଖରି ମାରାଙ୍ଗବୁରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଯଜପସି କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା। ପାର୍ବତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଶୁଭ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ଥାନ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଯାତ୍ରା ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ତାର ଚତୁର୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 27 ତାରିଖରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 4 ଦିନ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।